हेलो फ्रेंड्स, आपमनकु नमस्कार। आसंतु आमे सावित्री व्रत पालन करिबा। पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अंगेरु दुईटा आंबरु दुईटा कदलीरु दुईटा सेवरु दुईटा राशिलदरु दुईटा आउ लिचु लिचु कोनु पाइलोला आउ खजरारू दुईटा चेरीरू दुईटा गाजरू दुईटा लरू दुईटा ओम भर्गवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ବ୍ରତଟାକୁ ସେ ପାଖରେ ରଖିଦେ ଆଗ। ओम भूर्भुवः
ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ସେତିକି ହଉ ଗୁତା ଧୋଇ ନା ଯାଉ ନା ଥ ଥ ଥ ବସ୍ତା ପିନ୍ଧିବି କୋଉଠି? ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର।